Okay, so this is our assignment. Okay, so suppose you want to call your mother. Tawag kasi mong mama by phone. Yeah, the charge of payphone call is 5 pesos for the first 3 minutes. So, first 3 minutes, ang charge is 5 pesos. Then, additional charge of 2 pesos for every additional minute or fraction on it. So, tahay sa 3, mahimong 4, okay, dugangan og 2 pesos kada minuto. Or for example, di ba, ang 1 minute is 60 seconds. Tahay 3 minutes and 15 seconds. Ang 15 seconds, charge analiza 2 pesos. Okay. How much will you pay if you have called your mother for 1 minute? Okay. 2 minutes. Okay. 3 minutes. 4 minutes, 5 minutes, and 6 minutes. So, okay, for us to be able to answer, we are going to make table of values. Okay, so sa batong table of values, unsa man ang atong x. So, our x is the time. Kay mo man na siya independent variable. Okay, minutes. Okay, so minutes na siya ha. Time sa pagtawag. Okay, minutes. Onya, ang atong y is the charge. Ang bayad sa call. Okay, so y. Okay, so pagutan na din for 1 minute. Okay, 2 minutes. 3 minutes. 4 minutes. Then 5 and 6 minutes, diba? 6 minutes. Okay, so nakaibaw na ta, kay given man sa problem, that for the first 3 minutes, ang iyang charge is 5 pesos. Okay. 5 pesos. Onya, kung 4 pesos na naman siya additional nga 1 minute, ang additional nga charge is pila? 2 pesos. So 5 plus 2? 7. Oh, 7. Okay. Pag 5 minutes, pila na? 9. Oh, 9. Okay. Pag 6 minutes? 11. Okay, 11 pesos. So, unsa may na-observe na to sa atong table? Okay, so pila may diferensya sa x? 1 ma'am, 3 minus 2. Pila may increase ni dyan? 1, di ba? O, di ba? 1 man yun. 1, 1, 1, and 1. Ari ka sa y. Pila may ang increase? 2. 2. Okay, so kay Batang, ang atong ang increase niya sa change in y is 2 pesos. So, pila man din? Pila kung 2 minutes, pila ang charge? 3. Doon sa man ang imong 3, ma'am. 5 minus 2 is 3. So, pila yung difference niya? 2. So, ari ka din sa, sa 1 minute, pila yung charge? 1. Oh, so, okay, so 2. Okay, so naka-answer na ta for 1 minute, you pay 1 peso. For 2 minutes, you pay 3 pesos. So, for 3 minutes, you pay 5 pesos. Now, for 7 pesos, 5 minutes, 9 pesos, and 6 minutes, 11 pesos. So, na-cancel na tanong. So, this is our table of values. Okay, so based on your answers in item 1, write your answers in ordered pairs. Unsa ba itong ordered pairs? Okay, unsa may atong ordered pairs? Kanawan. Okay, 1, 1, sa pag? 2, 3. 2, 3. 3, 5. Okay, 3, 5. 4, And then 4, 5. And then 5, 9. And
so these are our ordered pairs. So, di na kami mag-table of values, kaya na namatay table of values. Mapping diagram. Okay, mapping diagram. Okay, rectangular akong gamiton. Okay, X and Y. Okay, so 1 minute, ang charge is 1 pesos. Sa 2 minutes, ang charge is 3 pesos. Sa 3 minutes, ang charge is 5 pesos. Sa 4 minutes, ang charge is 7 pesos. Sa 5, ang charge is 9 pesos. O 6 minutes, ang charge is 11 pesos. Okay, sayo na no? Okay, graph. Arita sa graph. Okay, so graph ta. Okay, sa graph, X and Y. Asa nga itong Y coordinates and the X coordinates. So, ang atong X, this is the time. Diba? Oras man. Ang Y na to is the charge or cost. Okay, cost na lang is the cost of all. Okay. So, kila ni siya? 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun na, ato ibay, ano na lang ato ibay 2 para dili kayo taas. Okay. So 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so sa dihang 1 minute, ang iyang ano is 1 peso. So di ara diri. Okay, so 2 minutes, ang iyang charge is 3 pesos. Okay, nya sa 3 minutes, ang iyang charge is 5 pesos. Okay, tungod. Nya sa 4, 5. Sa 1, nya 2 o 3. Okay, nya 3, 5. Sakto na din. 3, 5. Nya ang 4. Sama ba? 4, 7. 4, 7. 4, 7. Nya 5, 9. Okay, nya 6, 11. Okay. Let's say na diha. Okay. So, unsa man observing you with our graph. Okay. So, what have you observed with our graph? Unsa man na siya ka klaseng graph? Oh, straight line or linear type of. If we are going to connect it, straight line. Okay. So, mana siya ang atong graph. And then, generate a rule. Okay. So, mo generate a rule. Okay. So, since linear money, linear, and then the change is in y and the change in x is constant. So, atong gamiton is ang katong linear equation nga y is equal to mx plus b. Okay, so atong solve na ang slope. So, di ba ang atong slope? Change in y over change in x. Diba, rise over run. Okay, so pila change in y na to? 2. Ang change in x? 1. Okay, so 2 divided by 1? 2. 2. So ang atong slope is 2. Okay, so daan na tayo 2. Ang ano na 2 is ang B. Huwag mo pilay B. So we can use any ordered points from here. Okay, for example, arita sa 2, 3. Okay, para masolve na to ang B. Gamit ta sa 2,
3 nga ordered pairs. Okay, so using the formula, pila man ang atong y? This is x, this is y. So our y is 3. Nya, na naman tayo slope na 2. Diba? 2. Nya, pila man ang atong x is 2. Okay. Unknown man ang b. Okay, so 3, 4 plus b. 4 plus b. Para ma-isolate na to ang b, mo minus ta og 4, mo minus ta og 4 yun. So, kini 0 na makabilin b. Okay, so 4, okay, sige, 3 minus 4. 3 minus 4. 1. 3 minus 4. 1. Oh, negative 1. So, our b is negative 1. So, sa naman ang atong rule? Na naman tayo b negative 1. Sa naman atong rule? Okay, so y is 2x minus 1. Okay, so mani ang atong rule. Okay, so let us test kung sakto ba din ang atong rule. O ba na yung magawa din. Okay, alita sa kini 5, 9. Okay. Y. Okay, y is equal to 2 times x is 5. Okay, minus 1. Okay, so 2 times 10. 2 times 5. 10. Oh, 10. So 10 minus 1. So ang atong y is 9. 9. So our rule is correct. Okay? Sige. Naka-answer na ta sa order pairs, table of values, mapping diagram, graph, and generate a rule. Unsa may ang atong domain? What is the domain and range? Domain lang kay x value. Oh, x value sa mato 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ang range, ang y values 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay. So, how are time and charge related to each other? Doon sa man pag-relate sa time o sa charge. Doon sa man. Base sa atong table, doon sa man doon sa man pag-relate. How are time and charge relate to each other? Doon sa may na-observe nimo sa x values. Doon sa man. Analyze. Okay. Yan ini. Kung magkataas, okay, when the time is increasing, unsa may tabo sa charge? Oh, is increasing, di ba? Tawag kasi imong mama, magka-dugay imong tawag, oras sa imong mama, magkaanampod kada po ang imong Bible. Okay, so manay answer sa number 4. Okay, so any questions? Assignment?